Okay. He was refused by his colony when we tried to introduce him to our colony colleagues like that. So now we introduce him to our encounter and he's so happy just like what you see today. Okay everyone, let's say goodbye to Tegar. Bye bye. See you next time. Thank you. In South of America. Ini burungnya. But Gabriel was born here, body long-tail and also fantastic color plumage. Tiba kali sehari untuk membentangkan sayap indahnya. Dan tentu saja ketika ia lepas, ia melihat sangat cantik dengan ekor yang panjang dan warna bulunya yang mempesona. So now have a look when Gabriel flies. How beautiful he really is. Minum air lu, minum air. Minum air. Memiliki ekor yang panjang itu adalah jenis merak yang jantan. Jadi kalau sudah musim kawin, merak yang jantan itu akan membuka bulu ekornya untuk menarik perhatian yang betina. Namun ketika musim kawin sudah berakhir, merak yang jantan akan merontokkan bulu-bulu ekornya. Dan bulu tersebut akan terus kembali menjadi bulu yang cantik ketika musim kawin tiba kembali. Okay, we also have a little bit from parrot family. We have some species of lovely cockatiel with white colored plumage all over the body. And the beautiful crest makes them distinctive. So the first one who flies freely around here, this is our Triton or Galerita cockatiel. With a yellow crest on the top of their head. And this species comes from Moluccas Island. Di mana spesies ini berasal dari kepulauan San Bebek here. The dogs are kept by farmer all across Bali for their delicious meat and big blue eggs. If you see bebek betutu on the menu, this dog is used only. Actually, this dog is a cross between Indian runner dog and also wild dog. We call it Balinese domestic dog. Oke, boleh kita lihat dilempar ke bebeknya sayang. Oke. Nah, jadi bebek ini adalah hasil persilangan antara bebek Indian runner dan juga bebek liar. Kami menyebutnya bebek Bali domestik. Jadi pada petani di Bali memelihara bebek ini untuk lezatan daging serta telurnya yang besar. Namun tentu saja bebek-bebek kami adalah bintangnya dalam pertunjukan. Okay, thank you so much everyone. You can